Alaikum karam. بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکُر گُزار کہ تۄہہِ کٔرِو زبردست محنت ییٚمہِ سۭتۍ یہ الیکشن ہیوٚک گٔژھِتھ. میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے محنت کی اور جماعت کو زندہ رکھا. کیونکہ جماعت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے آج سمجھتے ہیں ان کو بھی پتہ لگتا ہے کہ لوگوں میں ان کی ساخت کتنی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. مگر افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہم میں مادہ برداشت جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. اگر کوئی شخص نہیں آ سکتا الیکشن میں وہ پھر بغاوت کا نعرہ مارنے لگتا ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ جماعت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو برداشت کر یہ چاہے برداشت کر یہ نا کہ بہ بنوس کانٛہہ چیز تو بہ چھُس پنُن ڈنگہٕ تُلان تہٕ دوٚیمِس گھاٹس پٮ۪ٹھ واتناوان. یہ گژھِ نہٕ گژھُن. اگر تٔمۍ سُنٛد ایمان نیشنل کانفرنسس پٮ۪ٹھ چھُ کہ یہ چھُ سۄے تنظیٖم یُس زن کہ ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکن تشخص ہیٚکہِ دِتھ تِمن دی عزت تیٚلہِ گژھِ تٔمِس یتھ جماعتس سۭتۍ ہر حالتس منٛز روزُن. نتہٕ وقتٕکۍ چھِ واریاہ تُہۍ وٕچھ کانفرنس ترٲوِتھ تہٕ بیٚیہِ یِمن جماعتن منٛز گٔژھِتھ. مگر مےٚ چھُ یاد اکھ کتھ ونہو بہٕ تۄہہِ. واریاہ ؤری برونٛٹھ میانہِ خیال سُہ اوس what is 74 in Kashmir 67 بہٕ اوسُس گوٚمُت پٲکِستان کِس کشمیٖر کِس حصس منٛز. تتہِ اوس تمہِ ساتہٕ اکھ بوٚڑ اجلاس تِمو کوٚرمُت. تتہِ ووت اکھ کوٗر سۄ آسہِ ہا میانہِ خیال مُشکِل سان 15 ؤرِش. تَپٲرۍ کوٚرُن تقریٖر وُنیُک تام چھُ مےٚ سُہ یاد. دوٚپُن نیشنل کانفرنس چھِ اکھ مُہِم یہِ چھَنہٕ جماعتھٕے یٲژ کورِ ہُنٛد بیان ییٚمۍ نہٕ بہٕ آسہٕ ہا وٕچھمُت یا شیرِ کشمیٖر آسہٕ ہا وٕچھمُت یا کانٛہہ آسہِ ہا نہٕ وٕچھمُت. اَتھ ژٕ ترٛاوکھ مےٚ پتہٕ مےٚ کوٗر رٹہِ مےٚ دَپان ژٕ چھُکھ خیالٕے تھاوان پننہِ عُمرِ ہُنٛد. أمِس کیٛاہ چھُ بہٕ چھُس لگان جوان مگر بہٕ چھُس بُڈٕ گوٚمُت. یہِ تھٲیزیو یاد. اہن حظ یہِ چھُ وقت چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت یِتھ کٔنۍ آسان چھُ بہار پتہٕ چھُ یِوان خزان پتہٕ چھُ یِوان ونٛدٕ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اِنسان سُنٛد تہِ حال. بچہِ آسان پتہٕ جوان آسان پتہٕ وارٕ وارٕ قبرِ کُن تشریٖف نِوان بُڈٕ گٔژھِتھ. اگر تتھ تانۍ اللہ تعالیٰ ہن چھُس تھوٚمُت تیٚلہِ چھُ واتان نتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ سُہ برونٛٹھٕے نِوان. اس لیے یہِ چھُ پیٚوان ضروٗری لگاوُن کیٛازِ آز کل چھِ بٮ۪مٲرۍ سخت. اَسہِ کرِ سُہ زیادٕ اثر یِمن واریاہ تکلیٖفات چھِ. وۄنۍ اَمہِ ڈولنس اللہ تعالیٰ کرِ أمِس رحم مےٚ پیٚیہِ یہِ واپس لاگُن. یہِ اوس تٔمِس کورِ ہُنٛد حال. اس لیے اگر کانٛہہ تُہۍ وٕچھان چھُو نا ژلان چھُ جماعتن منٛز تُہُنٛد گژھِ نہٕ کھوژُن. ظٲہرا تٔمِس آسہِ ہا نہٕ جماعتُک دِلس منٛز زٕہٕنۍ اسی لیے ژوٚل. مگر تۄہہِ کٔرٕو محنت. یہِ محنت چھِ ٹھیٖک مگر وۄنۍ چھو برونٛٹھ کُن محنت کرٕنۍ. وۄنۍ چھُنہٕ یہِ کہِ الیکشن گاو ہُہ بنیو یہِ بنیو یہِ تمہِ پتہٕ بیٚہمو گرس منٛز سُہ چھُنہٕ کرُن. وۄنۍ چھُ وۄتھُن پکُن ہر جایہِ واتُن احتیاط کرُن پانس تہِ بیٚیہِ لوٗکن منٛز امیُک واتناوُن أسۍ کمہِ خٲطرٕ چھِ لڑان سون مقصد کیٛاہ چھُ. تتھ خٲطرٕ چھُ اَسہِ تیار کرُن یہِ جماعت. سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن چھُس ونان
बेनन छु फर्ज गरन मज वातुन माजन बेनन तान ये वातनाव कि सान लड़ाई क्या कत खातर वनकस वथित तूफान यम अल्लाह ताला तमने पे तूफान लान यमन पे तमस मोहब्बत यह थो याद सह तिमन पे तूफान लान यमन तिमन पता यमन जहनुम वात इसलिए यह जिंदगी हज बड़ अल्लाह ताला मेहनत दिस कि तोत तूफान मज त्रावान तो कड़ान मगर हिम्मत थव तम रस जोर थप कर मुकाबल कर हर दो ती बोजान प्रोपेगेंडा कर अजहर सोल यह अजहर सोल हु मन तफरीक पैदा करने कोशिश कर इसलिए अत तुहद बड़ हेस कर इत रात सुबह बह वोथुस तम पे मोन मोहनू आव चाय हेत दपान मनमोहन सिंह हसा गुजरो मैं लगो तमें साथ टेलीविजन तथ मज कुन मगर यह फहलोमुत सह बिल्कुल जिंद वनक इलाजस में हस्पताल में इसीलिए सान थे इथे पे तम कर मीडिया बनोमुत आजकल सोशल मीडिया तो बाकी चीज तथ मज खबर त्रावान जन पान वन गो तजुबस मज अत गोश कर बहुत मुबारक कर सोगमिस सबस नासिर सोगमिस यमो तुम बे अक लट यह जिम्मेवारी दिचो तो बाकी यमन वन जिम्मेवारी आमस मेहरबानी कर हमतसान कर जमात वातनो सारनी निश तो अल्लाह ताला थो तुम सारनी सलाम हिम्मत दीनो बे दीनो तौफीक रित दो वचनस खुदास गस मंगुन आजकल बड़ जबरदस्त दो ईद मिलादुन्नबी पकार पदा यूत तुम मंगो अल्लाह ताला करो सह कबूल अल्लाह ताला थो तुम सारनी सलामत या जमात दीन सलामत बे हन शुक्रिया।